have another song. Igorot or kankana ay song na Christian songs ulit. Kalim ay napudpod no, or the word of Jesus is true. Sabi niya dito, yeah. Anak, patayin mo yung yung i-off mo muna yung cellphone mo para hindi walang nag-iingay. Dali. Ayan. Sabi niya dito, San pusok apo bukatam ta say dengek san ibagam ta adiak pulos tainan san kalim ay nasantuan. Kalim ay napupod no patiyanan anak mo. Kalim ay kanginaan say puon di kalaylaydan. Kalim say kad-an Diyos ko ama anak espiritu. Sa ay Diyos tako madaydayaw kad ngato. Kalim ay napupod no patianan anak mo. Kalim say kanginaan say puon di kalaylaydan. Nan laydem amagun mi at bendisyonan na kami at waniya enggana turay kaslabiapat Kalim ay napupod no patianan anak mo. Kalim say kanginaan say puon di kalaylaydan. Bumadang ka ay apo saken ko may anak mo. Taadiyak linglingan kalim uyak ug ugaan. Kalim ay napupod no patiemnan anak mo. Kalim say kanginaan say puon di kalaylaydan. Yay! Search nyo na lang anong ibig sabihin nun. Mahaba-haba kaya hindi ko may transfer Yun. Ang title niya po ay Kalim ay napudpod no. Baka meron sa meron sa YouTube. Panoorin nyo na lang. Yan. Salamat po ulit sa inyo. At huwag kayong magsawa. Bye-bye! Comment naman kayo dyan kung alam nyo yung kanta. Ayan. Thank you so much. God bless po. God bless. God bless. Bye-bye.